tubig. Itong ayaw ko sa amo ko pag nag-utos na gumawa ng tinapay, late na pag nagsabi. Grams na instant yeast. Yung yeast. 30 ml na olive oil. Dalawang ganito. 15 ml kasi ito 400 na flour. Strong flour. 7 grams na asin. Then, haluin natin hanggang mag-combine lahat. Like dough. Then, after rest for 40 minutes, fold. Then, another 40 minutes, rest for 40 minutes, then fold. 4 na beses na tig for 40 minutes, then fold. 4 na beses. Yung pang 5 beses ay rest na yon para i-bake. Bake for 20 minutes. Ito, natakpan na natin. Then, 40 minutes. After 40 minutes, i-fold natin 4 na beses.